सजाते हैं हूरों मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं हूरों मलक, उनकी महफिल सजाते हैं हूरों मलक, उनकी महफिल सजाना बड़ी बात है। দুনিয়া থেকে এই যে সামনে মঙ্গলবার সোমবার দিনকে রাতে শুভেচ্ছা দিকের সময় চলে আসবেন। স্বামী আমরা আশিক রাসূল খুশি হব না? আমার নবী পাকের আগমনের খুশি আমাদের হবে না? ঝুমে একবার আবার নবী পাকের নামে বলে দিন সুবহানাল্লাহ। নামে ঝুমে হাত তুলে বলে দিন সুবহানাল্লাহ। আর একবার বলে দিন সুবহানাল্লাহ। ইশকে সরকার কা जो ইশকে সরকার কা जो समंदर मिला, इसके सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे मीरापुर का मसरूर मिला। इसके
স্বামী মাসরুর মিয়ার দামান ধরবো এরকম হাত আমাদের যোগ্যতা রাখে কোনো দিন না। আমার হুজুর মাসরুর মিয়ার জুতা মোবারক আমার মাথাতে নেব, আমার মাথা এটা কোনো মতে ওজন নিতে পারবে না। আমার মাথা হুজুর মাসরুর মিয়ার জুতা ধোয়ার মতো যোগ্যতা রাখে না। সেই হুজুর মাসরুর মিয়ার দামানে আমরা অবিস্তার রয়েছি সামিন, যার জন্য কবি বলছেন, কি বলছেন? ইশকে সরকার কা जो समंदर मिला वो शहर मीरापुर का मसरूर मिला। शुक्र है मसरूर का, शुक्र है मसरूर का जो दामन मिला। मसरूर मियाँ को पाना बड़ी बात है, मसरूर मियाँ को पाना बड़ी बात है। झूमे একবার বলে দিন সুবহানাল্লাহ। লাস্ট ছন্দ হুজুর মাসরুর মিয়া दीवाना আমরা রয়েছি, ঝুমে একবার বলে দিন সুবহানাল্লাহ। मुझको बख्शिश का, मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला। मुझको बख्शिश का जरिया, मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला। मेरी किस्मत के मसरूर का दामन मिला। मुझको मुझको बख्शिश का अच्छा जरिया मिला। मेरी किस्मत के मसरूर का दामन मिला। क्यों ना इतराऊं मसरूर की निस्बत से मैं, क्यों ना इतराऊं मसरूर की निस्बत पे मैं। मसरूरी तल में आ